Test. Izgleda da radi. 2 puta sam morao da proverim. Trenutna kilometraža 69,9. Kamera snima, zdravo svima. Dobrodošli na još jednu, rekao bih, noćnu vožnju, pošto vidite kako je na polju. Ali ajde, zvaćemo je jutarnja vožnja, pošto je 6:45. Ja vama dugujem jedno izvinjenje. Mislim, ja. Ne znam da li baš ja dugujem, ali ajde. Primetili ste vjerovatno da nema snimka u kome se vraćam sa OMV-a za Beograd. A za to postoji jedan jedini razlog. Kamera. Prokleti GoPro. Koliko mi je materijala sam uništio. I koliko mi je materijala propalo zbog njega. Šta se desilo? Krenuo sam sa OMV-a, to je bilo juče. Odnosno za vas to je prethodni petak. Krenuo sam sa OMV-a nazad. Sve je funkcionisalo super, snimao je lepo i video i zvuk i sve je bilo kako treba. Stao sam na NIS-ovoj pumpi kod Lazarevca da sipam gorivo. I onda šta se dogodilo? Ja sam očigledno prvo uključio snimanje na kameri, pa sam onda upalio skuter. Kad upalim skuter, kamera, pošto je zakačena sada direktno na ovo napajanje na USB u skuteru, kamera dobije struju i iz nekog razloga u tom trenutku mikrofon prestane da radi. Isto se dešava, ja mislim, čak i ako kamera ima bateriju, nema veze. Ako ugasim skuter, on izgubi to eksterno napajanje i opet on nastavi da snima video, jer ima bateriju, jel da? Ima bateriju, ali opet mikrofon prestane da radi. I prebaci ovaj koji je uključen u ovaj media mod, znači ovaj koji mi se nalazi u kacigi, i prebaci ga na ovaj eksterni njegov običan mikrofon od GoPro-a. I onda on samo snima ove zvukove okolo, zvuk motora, šum vetra i to, ali ja se ne čujem uopšte. I onda me to iznerviralo i mislim, bilo mi je glupo da kačim sad ceo snimak, celu vožnju od Lazarevca do Beograda, gdje ćete samo da slušate zvuk vetra i motora, mada ni to vjerovatno nekome ne bi bilo loše i to bi nekome bilo zanimljivo. Ili da ubacim neku muziku pa da slušate pola sata muziku dok se ja vozim i to mi je malo bez veze. Tako da mi je taj snimak propao. Šta da se radi? Sad kad sam krenuo, proverio sam prvo, upalio skuter, zakačio kameru, onda sam tek ubacio mikrofon. Par puta rekao nešto i video na kameri onaj merač nivoa zvuka da radi. To jest da se pomera lepo. Tako da ja mislim da je to, nadam se da sve radi kako treba. Dakle, kao što rekoh, pošto mi je propao potpuno taj snimak i pošto ste vi ostavljeni bez jako zanimljivog materijala, ja sam morao nekako da se iskupim. Tako da danas idem ponovo u jednu malo dužu vožnju, mada nisam planirao, ali ajde, moram. Danas idem u Smederevo. 3. put u mojoj karijeri. 2 puta sam išao na Mustangu i evo sada idem na Simu. Trenutno i nema neke razlike jer vozim 55. Sad je već malo bolje. Počinje malo da duva neki vetar, a najavili su i kišu za danas, tako da se ja iskreno nadam da se to neće dogoditi u naredna 2 sata. Navigacija kaže da mi treba sat vremena do Smedereva, mislim, malo sam skeptičan po tom pitanju, ali ajde vidimo kako je krenulo sa ovom gužvom i sa ovim sporaćima. Pitanje je da li će se to ostvariti. 6:45 je bilo kada sam krenuo od kuće, pa baš ćemo da izmerimo kada stignemo, da vidimo koliko je bilo potrebno vremena. Ja sam za svaki slučaj obukao i one kišne pantalone i ove navlake preko njih, tako da i obuo sam duboke cipele. Mala razlika u odnosu na prethodne 2 vožnje do Obrenovca i do Lajkovca. Ovaj put mi nije hladno po nogama.
Jakna kao jakna radi posao u svim vremenskim uslovima, to nije problem. Vidjet ćemo za rukavice kako će sa njima da bude. Tamo ima nekih oblaka koji deluju kao kišni oblaci, ali ajde, nadam se da će me poštedjeti. Inače ja ću malo autoputem donekle, pa ću negdje kod Bubanj potoka recimo da se isključim, da idem za Leštane i onda tamo preko ove, o bože, sad je mi mozak, preko kog mjesta treba da prođem, Grodske i gdje još dalje. Blokirao sam. Samo trenutak. Smederevo Fortress, upravo to. 49 minuta, piše ovdje. Opa, rećiš bre. Izbjegavaj ne autoputeve, nego putarine. Dve različite stvari. Znači, znam da nije otvorena. Znači, autoput, ovaj ovdje, je potpuno ok. Ok, autoput donekle, ali nećemo da plaćamo ništa. Od jednog klipa na YouTube-u ne zaradim ni za putarinu do Smedereva, tako da ne isplati mi se da to radim. Kako udara vazduh od ovog kamiona. Ne mogu više iza njega. Ok, mi je da vozim 100-110, ali iza nekog malo manjeg, a ne iza ovog. Mnogo me udara, mnogo me baca levo, desno, ne mogu. Sjajno, evo i kiša. Nadao sam se da ćemo da prođemo bez nje, ali nisam te sreće. Sad samo se nadam da kameri neće biti ništa, pošto je zakačena na ovaj kabel, ali ajde, valjda neće u nju ući nikakva voda. Ako uđe i ako kamera crkne, rado ću kupiti novu, znači ova je već počela dovoljno da me nervira. Da mi neće to teško pasti. Nego mi žao što ćete vi ostati bez snimka, ali šta da se radi. Još nekih 5,5 km do izlaza. Nakon toga je već naplatna rampa. A to sam eksplicitno rekao da neću. Što ja vozim ovako blizu iza kamiona. Mada ovdje i ne osjećam toliko one turbulencije koje on pravi, tako da mi je i bolje. Samo da pazim na neko naglo kočenje. Znači ovo nemojte da radite, ovo nije bezbedno. Ja očigledno dovoljno verujem svojim refleksima. A i vidim da ispred njega nema nikakvog zastoja, niko ne koči, nema nikakvih prepreka na putu koje treba obilaziti. Svi voze desnom stranom normalno. Tako da ne očekujem da će onda napravi neki neočekivan potez. Putarina za 3000 metara, za 1,5 km izlazim sa autoputa po navigaciji, tako da mi se sve uklapa. Sve super. Vrčim, da to je to isključenje vjerovatno.
Eto, gledali ste na mom kanalu 2 puta vožnju do Smedereva, 2 puta na Mustangu, a ovo je jubilarni prvi put na Simu autoputem, bar jedan deo. Ovdje izlazimo. Da. Nisam očekivao da će baš ovakav biti put na samom izlasku. Ali dobro, ok smo prošli. Još 38 minuta po navigaciji, što se meni savršeno uklapa u život. Brodska pravo, mi idemo upravo tamo. Naseljeno mjesto, zona škole, ovdje ćemo vjerovatno malo da usporimo. Sigurno nećemo voziti 130. Evo Buda, nikad nisam prolazio do sad. Eto, i to je prvi put iza mene, a iza vas, bar što se mog kanala tiče. Izdaje se, znači svaka treća kuća izdaje se neki lokal ili neki prostor. Što je ovo lepo. Ovaj put je jako zanimljiv. Ima lepih krivina, dobar je asfalt. Znači, ovo je posljednje mjesto na kome bih ovako nešto očekivao, ali baš je lepo za vožnju. Ne znam da li je samo dekoracija ili je pravi bunar, da li stvarno ima vodu. U svakom slučaju lepo, evo i ovdje bunar isto, očigledno ovdje ima, evo i ovdje, da, očigledno ovdje ima podzemnih voda. Mislim, dobro, Dunav je relativno blizu, tako da očekivano. Jankovići, nećemo kod njih da ne budimo ljude, da im ne smetamo. Paziš, da je čovjek napravio kuću, i to lepu kuću, i kakav je put napravio do nje. Ono, kaži mi da si pun para, a da mi ne kažeš da si pun para. Pazi. Gdje idemo mi nastavljamo ovim glavnim putem pravo. Jako mi se sviđa ovaj put. Mislim, šteta što je mrak i što pada kiša i što je put malo vlažan, a hladno je, tako da je vjerovatno sad malo klizavije nego što bi to bilo idealno za skuter. Zbog toga nema nikakvog zaletanja, nema naglih poteza, naglih ulazaka u krivinu, naginjanja i slično. Da je dan i da je suv put i da je manja gužva, možda bih mogao malo energičnije da vozim, a ovako ne bih da se zezam. Kako? Samo im ja, jel meni kamera čista uopšte, jel ovaj objektiv dobar, ja i zaboravio na vas. Znači, ovdje su kuće ili ono kao sa Beverly Hillsa, ili su na izdavanje. Uzak je put. Pešački prelaz je tu, vidio sam da neka deca izlaze iz autobusa ili ulaze, tako da ne bih da se provlačim ovdje, da ne napravim problem i sebi i drugima. Hop, ode u kanal. Ovdje idemo pravo. Kakav divan ležeći policajac u boji asfalta. Ima znak i videh da ovaj koči. Inače, ne vjerujem da bih ga primetio tako lako, pogotovo ovako dok još nije ni svanulo. Jako zanimljiv put i zanimljiv kraj, ima svašta da se vidi.
Inače, to je bilo mjesto za klopača, ako nekog interesuje. Mi idemo dalje prema Smederevu, 29 minuta, 22 km. Pada neka sitna kiša, relativno je hladno. Ja sam za sad ok jer sam dole propisno obučen ovaj put sa dubokim cipelama, običnim pantalonama, kišnim pantalonama i navlakama za noge. Jakna kao jakna radi posao, kao što rekoh. Imam onu navlaku koja ide oko vrata. I to je to. Vidjet ćemo kako će se rukavice pokazati. Da li je dovoljno hladno da probije kroz njih zima ili će ipak izdržati ovaj put. Za sad mi deluje da je ok, ne osjećam nešto posebno, neku hladnoću po šakama. Zanimljivi pejzaži. Nego ja ne znam put, pa moram malo više u njega da gledam nego da razgledam po okolini. Šteta. Sad nam ovi ležeći policajci pokvariše uživanje. Da vidimo gdje ćemo sad. Pratimo glavni put, valjda je ovo glavni. Glavni je nego onaj levo. Kad ovako lepo stave pored ležećeg 20-30 cm da može da se prođe, to jako cenim. Ovdje levo. Prolazimo sa strane. Ali ovog ovdje baš i ne možemo, ja mislim, možda i možemo, čekaj. Jao. Kroz iglene uši, što se kaže. I ovdje idemo desno i izlazimo na ovaj opet glavni Smederevski put. Samo da ja obrišem vizire, objektive i sve ostalo što imam od stakla. Ovaj ovdje vizir baš i ne mogu da brišem, malo mi je nezgodno. Da li gospodin želi da pređe ulicu? Ne? Ne, ok. Hvala. Ok, naseljeno mesto, semafori, ležeći policajci, pešaci, polumrak, kiša, hladno vrijeme. Sve ono što je idealno za vožnju motorom, sad imamo suprotno od toga. Smederevo, pravo. Sjećam se one prve vožnje do Smedereva kad sam išao Mustangom. Taj dan sam bio na nekom mini godišnjem odmoru, kao i u većini tih mojih dužih vožnji. I znam da sam smislio prethodnog dana da hoću da idem u Smederevo. Sve sam lepo gledao, isplanirao, gledam mapu, sve znam šta treba, kako, kuda. I tog jutra ustajem i vidim oblake neke, gledam prognozu, može da bude, ne mora da znači. Kiša. I onda znam da sam bio u fazonu, ajde, idem, pa kako bude. Krenuo sam onom starom obilaznicom prema Bubanj potoku i vidim, idem u oblake, približavam im se onako neumoljivo. I znam da sam samo razmišljao, joj, samo da me ne uhvati, jer to je bilo tek negdje, kad sam tek počinjao da vozim, ništa od opreme nisam imao, bio sam u onoj letnjoj moto jakni, koja apsolutno nije vodootporna. Na nogama farmerke obične, također nimalo vodootporne. I onda mi je baš bilo onako bez veze da, samo da me ne uhvati, da ne pokisnem.
i negde u povratku iz Smedereva kad sam prolazio kroz Grocku, ja mislim da je počelo malo onako da kaplje nešto sitno i ja rekao ne, samo to ne. Međutim, skrenem tu negde kod Leštana, valjda skrenem levo na obilaznicu tamo prema Orlovači i otprilike sam tu pobegao od oblaka i izađem ponovo na suvo, tako da sam se spasao. Ovaj put, kao što vidite, kiša me prati više manje celim putem, ali to sad već nije nikakav problem. Ovo je isto jedan deo puta koji mnogo volim. Bar ovako kad nema gužve. Sad, ne sviđa mi se ni to što je vlažan asfalt, pa se baš ne zezam u krivinama, ali lepo je i ovako. Znači, ljudi, da vi možete mene da vidite sa strane koje poze ja pravim i kako držim glavu, sve zbog dobrog snimka, sve zbog dobrog kadra. Stvarno na momente delujem smešan samom sebi. Najbolji deo puta, ubedljivo. Malo postaje hladno po rukama, po šakama. Ništa strašno. Još nekih 14 minuta piše na navigaciji i 11 km. Nije opasno, izdržat ću. Eno ga u daljini Dunav, ne verujem da se vidi na kameri. Da li se bilo šta vidi na kameri, čekaj da malo obrišem. Smederevo, zvanično ulazimo u Smederevo. Sad da se setim ja gde beše ono ima neki kamera i radara. Da usporim. Ovo stoji zaglavljeno 62, ovo ne radi, ali dobra fora da nateraš ljude da uspore i da se zapitaju šta nije u redu sa njihovim brzinomerom. Obavezne zimske gume tokom snežnih padavina. Nadam se da me to danas neće uhvatiti. Odnosno ne zimske gume, nego da, lanci. Lance nemam. Gume su mi relativno dobre. A snega nadam se da neće biti ove godine, bar ne po putevima i po Beogradu i okolini. Period
Kada sam voleo snijeg je otprilike prošao onog dana kad sam se doselio u Beograd. Ovdje idemo levo. Jer kad u Beogradu padne snijeg, to je katastrofa. Volim ja snijeg na planini i volim ga ako mogu da sedim kod kuće po ceo dan i da ne izlazim nigdje i da ne radim ništa. Što se mene tiče, onda slobodno neka pada gdje god hoće i koliko god hoće, ali ovako neka, ako ne mora. Evo je kamera, 60 na sat, nadam se da je to ok, 55, ne može ispod toga, ugasit će mi se skuter. Znači više sala za proslave ima na ovom delu puta nego što ih ja znam ukupno, što sam ih vidio u svom životu. Otprilike je to ovdje glavni biznis. Ma dobro, lepo je ovdje sala za proslave na obali Dunava. Lep je doživljaj i lep ambijent, vjerovatno. Udovice, mjesto kroz koje sam prolazio na jednom od svojih prethodnih povrataka iz Smedereva. Sa Mustangom također. I tu se sjećam one off-road vožnje, kako sam je ja tad nazvao, gdje sam celih 10 metara puta morao da pređem onako niz jedan malo veći nagib pod zemljanom putu sa dosta kamenja i bilo je i blata, bilo je svega i meni je to bio doživljaj, wow, šta sam uspeo da uradim skuterom. Mislim, ono i nije put gdje bi bilo ko normalan vozio skuter. Nije sad ni da je toliki uspeh što sam tu uspeo da prođem, ali meni je to tad bilo onako, šta radim, kakav sam vozač. Malo neravno. Niste vidjeli jer sam brisao kameru upravo u tom trenutku, ali baš je na ovom jednom mjestu bio loš asfalt. Ovdje negdje ima još jedna kamera koja snima brzinu, koliko ja znam. Zato valjda svi vozimo 50. Da, ima i policija koliko se vidi, koliko ja vidim. Hvala. Stadion FK Smederevo. Jaj, moram malo da otvorim vizir. Mnogo sporo vozimo, zamagli mi se sve. Gledam sad da li je moguće da mi je prvu crtu goriva skinuo, ali tek onda vidim da sam prešao 125 km i da ja ovo merim u stvari od juče, od kad sam vozio, od kad sam se vraćao sa OMV-a i iz Lazarevca. Ovdje sam u obe vožnje sa Mustangom, čini mi se, sipao gorivo, jer je onako knap izdržao do Smedereva i morao sam onda ovdje da ga napunim. 60 km nije mala stvar za skuter koji je imao 4,5 litra rezervoar, a 3,5 litra trošio i na 80-90 km mi palio rezervu. A evo i policije. Ok, meni je plan da se provozam do Smederevske tvrđave. Navigacija kaže levo. Dobro došli u Smederevo sad i ovako zvanično kad smo ušli u grad. Nećemo se mnogo zaletati ovdje. Ima ovih sporednih uličica, a put je klizav pa ne bih baš da kočim naglo bez potrebe. Kiša postaje dosta jača, što mi baš i ne ide u prilog. A i snimak će da bude bez veze, ali šta da vam radim. Imali ste dve lepe vožnje po lepom vremenu do Smedereva. Nađite ih na mom kanalu pa gledajte to.
danas. To vam je što vam je. Gledajte, ćutite i trpite. Evo je i tvrđava. I ovaj ima pozadi pacijenta, vozi ga u krevetu, istrese ga ovdje, izmučka ga, kad je sad naglo zakočio. Malo lošiji put. Voz nema. I stižemo polako do destinacije. Ovaj put je malo sređeniji nego što je bio prošli put. Čini mi se da je malo ravnije i da ima manje ovih rupa. Nije to više onaj off-road kao prošli put. Smederevska tvrđava, 7:43 tačno sat vremena od polaska. Navigacija je bila u pravu. Ja ću samo da odem tamo do kraja ovog puta, da napravim jednu sliku i onda krećem nazad za Beograd. A pre nego što ugasim skuter, morat ću da gasim kameru da bi mi se snimak lepo sačuvao, jer kad izgubi napajanje, izgubit će, sve će da poludi. Tako da vas pozdravljam sad u ovom trenutku i viđamo se mi, ček samo da ga namestim lepo za slikanje, i vidimo se pa već u narednom klipu. Što se mene tiče, to će biti za nekih 10 minuta najviše, što se vas tiče narednog petka. Pozdravljam vas i nadam se da je ovaj put snimanje bilo uspješno, i video i audio. Ajde, ćao vam.